ମୋ ନାଁ ରାକା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ଆଣେ ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶିବା କବଡ଼ିଆ। ଦୋକାନ ବଦେଲପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୋଗେଲପୁର, ଷ୍ଟେଟ ବିହାର। ମୋ ନାଁ ମେଘା ମହାନ୍ତି। ଲୋକେ ଭଲ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ନଖରେ ବଳ ଦେଖିଛ ବଳ ଆମେ এই ইলাকার দাদা ଆମକୁ କିଏ କରିବାକୁ ନାହିଁ ବେ। ମୋ ନାଁ ରାକା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ଆଣେ ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ବା କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ସୁମନ୍ତପୁର। पुलिस स्टेशन हां बोले जाओ माडो बापा एठार एमएलए केही मोर किछि बिगाड़ी परिबे नै। ए पुलिस वाले किए किछि नै बस बस ମୋ ନାଁ ମେଘା ମହାନ୍ତି। ଭଲ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ आ କହନ୍ତି। तू कंपनी नै चला पुलिस स्टेशन चलो ए रोको ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି କରିବୁ ନାହିଁ। कौन बस बस कौन बोलबे एबे तमे माने जाने ना एबे सरकार एक आईन प्रणयन होइछि जाकि नारी शक्ति सशक्तिकरण जाकि सेतर 340 धारा रे लिखा जाइछि जो पुरुष माने नारी एमे तो अपमान करबे ताको तो कारादंड रे दंडित सहित ताको जरिमाना नै बळी मध्ये दिया जाय। तुम कोन जाने ना तमे निरपित युवक माने हां या तमे कोन शिशुए मध्ये हां नागरिक होई परिबो नै କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। अब चेष्टा करबी। चेष्टा करिबो नै तमे तो गोटे तो चांस तो पळे गलाणी एबे कोन तमे आ चेष्टा करि परिबो चलो तमे आगु चलो बड़ा नेक्स्ट की ପିଲାମାନେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ତମମାନେ कौन आपने हम जानी लो ସୁଧାଂଶୁ ସେଠୁ ନା ओके ओके जानी ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛ ମୋ ନାଁ ना ଜାଣି କାଇଁ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଗୋଟେ ଛପରି ରାଇଡର କଣ ଗାଣ୍ଡ ପାଳି ଗଇ ଆମ ହେଡମାଷ୍ଟର ନାଁ ହେ आपको ना कौन ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ନା ଆମର ଗାଁ ना ନା ସେଇଟା सही है ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ସେଇ ଗାଁ। सही है ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛି ବା। अच्छा तुम बिहारी ନାଇଁ ବା ଆମେ ତମେ ତେଲୁଗୁ तेलुगु नहीं कर दिया ଆନ୍ଧ୍ରାରେ